Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Enggak, sami nuhun. Ayo. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa nabiyuna alladhi huwa qaiduna wa syafi'una wa qudwatuna ila al-Maula azza wa jal akhbarana fil hadis al-sharif man la yashkur an-nas la yashkur Allah. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونحن إن شاء الله من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسير على ما أمرنا به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل يوم ينتهي الكلام في فكري وفي لساني وفي قلبي، لكن لا بد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى هذا الأخ كما قال أستاذي ومربي روحي قبل قليل الذي لم تلده أمي، لكن أخوتي أنا وهو أقوى من أخوة الرحم. نحن أخوتنا إن شاء الله بالدين، وأخوتنا بالدم، وأخوتنا بالدنيا، وأخوتنا في العقيدة، وأخوتنا في المناقب، وأخوتنا في الطريقة. ألا أقصد بذلك شيخي وأستاذي ومربي روحي وأخي كياي أنك عبد الله الصديق ابن مولانا ولي الله محمد زين العابدين الباذل الأشهب رضي الله عنه. هذا الاسم يا أخوان أرجو من الجميع أن يسمع هذا الكلام جيد، لأن هذه أمانة حملتها قبل شهرين. كنت متواجد في الزينية حول أو مناقب مجلس مناقب أكبر، وأثناء الجلوس على الكرسي لحظة في وقت الزمان الذي نعيشه نحن الإنسان هي لحظة، لكن أنا شعرتها سنة أو 10 سنوات. غبت عن العالم، غبت عن الجماعة، ممكن موجود 10,000 جماعة في هذا الوقت. وجاءني خاطر أمر من سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: من الآن فصاعدا أخوك اسمه كياي أنك عبد الله الصديق. فأرجو من الجميع عندما نكتب بوستر أو رسالة أو دعوة أو نقول لشخص كياي عبد الله، لو سمحتم كياي عبد الله الصديق. هذا أمر ليس مني وليس منه ولا منه، هذا إيضاح وتوصية من سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. أسأل المولى عز وجل يا أخي كياي أنك عبد الله الصديق أن يجعلك زخرا لوالديك، وأن يجعلك خير خلف لخير سلف، وأن يرزقك سبيل الهداية وطريق الولاية، آمين يا رب العالمين. كما لا بد لي أن أشكر صاحب الدعوة على استضافته لنا وفرحت بيتي كثير، كياي الأستاذ ماركوني. وعندما أخبرني أخي عن اسمه قلت له مكروني سباكيتي، لا أعرف أنا ماذا، لكن أخيرا ماركوني. Terima kasih أستاذ ماركوني، بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين، وجعلنا وإياكم ممن يشفع بنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كما أريد أن أشكر صديقي كياي بينغوين، جاء خصيصا إلى هنا وأحضر البنسر، جزاهم الله عني كل خير. أنا التقيت معه مرة لكن أحببته جدا، وإن شاء الله حبنا يكون في الله سبحانه وتعالى. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. كما أرحب بالمشايخ والأساتذ والعلماء والحبائب والطلاب والطالبات والجماعة والنساء والرجال والأطفال وكل الموجودين، أهلا وسهلا بكم وجزاكم الله عني خير جزاء، وجمعني الله وإياكم في الآخرة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jelas tuntunan kita, jelas pegangan kita adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan,
Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur, berterima kasih terhadap manusia, orang tersebut tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya berterima kasih kepada saudara saya yang berada di pinggir saya ini, yang dimaksud oleh Maulana Syekh adalah Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq. Sebagaimana dikatakan betul, beliau adalah saudara saya, ustaz saya, guru saya, murabbi ruh saya, sahabat saya. Beliaulah Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, yang mana hubungan ini lebih kuat daripada hubungan tali silaturahmi, karena kami berhubungan beradik dan berkakak itu, bersaudara itu bukan sekedar hanya tali silaturahmi, tapi saudara dalam agama, saudara dalam akidah, saudara dalam perjuangan, saudara dalam manaqib, saudara dalam thariqah. Dan persaudaraan ini insyaallah akan tembus sampai akhirat, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana betul yang dikatakan oleh beliau Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, rubba akhin lam talidhu ummuk. Banyak saudara yang tidak dilahirkan dari ibu yang satu, contohnya seperti kita ini. Dan ini nama Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, ini nama daripada isyarat yang saya terima dari kakek saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Dalam waktu itu kurang lebih 2 bulan yang lalu, ketika saya berada di Pondok Pesantren Az-Zainiyah, yang mana waktu itu dalam acara Maulid Akbar, kurang lebih 10.000 orang yang hadir. Ketika di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah saya bertausiah seperti ini, beliau Maulana Syekh mengatakan, ingatan saya dan pandangan saya hilang. Ada satu saat hilang daripada penglihatan dan perasaan saya berada di atas panggung seperti ini. Itu hanya sesaat, tapi bagi saya itu bagaikan 1 tahun atau 10 tahun. Yang mana di dalam lahzah itu, di dalam saat itu, datang kakek saya tercinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, mengatakan, saudara kamu ini sekarang namanya Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq. Maka dari itu saya mengharapkan kepada semua yang mendengar di tempat ini untuk memanggilnya dengan panggilan itu, untuk menyebutnya dengan sebutan itu, Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, karena ini nama adalah nama pemberian daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Maka melaksanakan daripada memanggil dengan nama tersebut, kita melaksanakan perintah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Maka saya mengharapkan bagi siapapun yang menulis di dalam baligo ataupun di mana saja, maka nama itulah nama beliau sekarang, pemberian daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Saya berterima kasih kepada beliau Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, putra daripada, ini kata beliau bagus, ini yang nulis, tepuk tangan untuk yang nulis. Beliau berterima kasih untuk beliau Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, putra daripada salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala, almarhum Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bazul Ashhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai kebanggaan orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk berjalan di jalan orang tuanya. Sebagaimana saya berterima kasih juga kepada Sahibul Bait yang telah menjamu dengan baik dan menerima dengan baik kepada kita semua. Yang saya maksud adalah Sahibul Bait Kiai Makaroni. Nama asli Marconi. Lakin ana ataitu nama baru Makaroni. Ayo. Nama aslinya Marconi, tapi saya kira ini Kiai Makroni. Kiai Marconi. Semoga beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara saya yang ada di pinggir saya ini, Kiai Haji Abdul Razak. Kiai Haji Abdul Razak, yang mana beliau memanggilnya Kiai Pingwin.
yang telah sama-sama hadir di tempat ini membawa pasukan Banser. Walaupun saya baru satu kali ketemu dengannya, tapi ketika saya ketemu dengannya, saya menemukan rasa cinta yang luar biasa kepadanya. Saya mencintainya dan menyukainya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga saya berterima kasih dan menyapa kepada para kiai, para ajengan, para asatid, para Banser, hadirin hadirat, anak kecil maupun dewasa, umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama hadir di tempat ini, berkumpul di tempat ini. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, dikumpulkan pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. أريد أن أعتذر منكم جدا جدا جدا. سوف تكون نصيحة صغيرة جدا جدا جدا. لماذا؟ أيوة، لأنه بعد أن ننتهي من هنا موجود سفر طويل جدا وجدا 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 إلى سكبوبي، ممكن ليما جام. فلذلك إن شاء الله النصيحة هذا صحيح ومعاف. أنتم صاحب البيت نعتذر منكم هذا لأنه هذا سفر طويل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحن الآن في شهر من أشهر الله الذي جعل الله أشهر الفرح للمسلمين، أشهر السعادة للمسلمين، أشهر المحبة لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه أمير الشعراء أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياؤه وفم الزمان تبسم وثناؤه. بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت الدنيا فرحا وطربا. ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير شكل الكرة الأرضية، تغير منهاج الكون، أخرجنا من الظلمات إلى النور، شفيعنا يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته في القرآن الكريم: وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين. مولدك وبعثتك ورسالك هم رحمة للعالمين، هم محبة للعالمين، هم إنقاذا للعالمين. الذي خلق الله الدنيا وما عليها. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وما عليها من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل المخلوقات، البشر والحجر والشجر والجماد والماء والسماء والنجوم، يفرح ويعيش ويستمر ويسبح المولى عز وجل بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين. من أنتم؟ أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خص هذه الرحمة بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بميلاده هذا الليل في هذا المجلس المبارك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى أخبرنا أن سيدنا محمد هو رحمة لنا، سمعنا وأطعنا. بعض الناس يفكر كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رحمة للكافرين أو للمشركين. نعم، لأنه بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل ويعيش وينجب الأولاد ويبني البيوت ويذهب إلى المدرسة ويسافر بالطائرة، وكذلك الوحوش وكذلك الأشجار وكذلك الماء والبحار والجبال، كله في هذه الدنيا يعيش على رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خصنا بهذه المنة، منة من المولى عز وجل، فضل من المولى عز وجل، هدية من المولى عز وجل، إذ بعث فينا هذا النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن نفرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن نتصدق بالطعام في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يكفل اليتيم في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع الناس في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حبا بحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.
كم تألم سيدنا محمد، كم تعذب سيدنا محمد، كم التقى من المشقات سيدنا محمد، سالت الدماء من قدمه الشريفة، نفاه كفار قريش، ظلموه وعذبوه وحرموه وجوعوه لكي يوصل لنا هذه الأمانة، هذه الرسالة، هذا الدين الحنيف. قبل قليل قلت: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فما بالكم إذا الذي نشكره وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحافظ على هذه المنة، يجب علينا أن نحافظ على هذه الفضيلة بأن نتبع ما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خير كبير وفضل كبير إقامة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجب علينا أن نتعظ، نفكر أين كنا وأين أصبحنا، من أخرجنا من الظلمات إلى النور، من أخرجنا من الجهل إلى المعرفة، من هو شفيعنا يوم القيامة، من بسببه نحن مسلمين الآن؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أجمعين. فيجب علينا أن نتبع ما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقرأ معجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نتلو القرآن الكريم، نفسر آياته، نسير على نهجه لكي يكون نجاة لنا يوم القيامة. وعندما تقيم الأستاذ أو الشيخ أو أي إنسان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك فرحا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بكم، أخبرنا: من فرح بنا فرحنا به. وعندما تفرح بإنسان هذا دليل محبتك على فرحه، بفرحه تفرح لأنك تحبه، لأنك تهتم لأمره، لأنك تعظمه، لأنك تبجله. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا: يحشر المرء مع من أحب. أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقمتم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقتم المال في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف تحشر معه يوم القيامة بإذن الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمع هذا الفضل يا أستاذ يا كياي ماركوني. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخبرنا: من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ستوربية فهو رفيقي في الجنة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الفضل يا أخوان، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يعني هذا دليل من أراد النجاة يوم الآخرة، من أراد النجاة في يوم القيامة فليحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكثر من الإنفاق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكثر من كفالة اليتيم في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لينال بذلك رضا من المولى عز وجل، وزيادة في الرزق، وحفظ في البدن، وزيادة في الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه: من أحيا مولد رسول الله فكأنما أحيا الإسلام من جديد. أنت تحيي مولد رسول الله، لك أجر من جاهد في سبيل الله حتى وصل إلى الدين. من أحيا مولد رسول الله فكأنما أحيا الإسلام من جديد. الله فضل عظيم كبير جدا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في شهر المولد وفي غير شهر المولد، لأن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا وأخبرنا وأخبركم: شرط قبول الدعاء أن تبدأ دعاءك بالصلاة على الحبيب وتنهي دعاءك بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة. 10 سهل جدا، بصدق، بيقين، بإخلاص، باستقامة. ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره الله بالجنة. كثير فضائل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير فضائل إقامة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى الذي يتبجح ويقول إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، أقول له: أنت بدعة. لولا رسول الله لم يكن هناك دين إسلامي. نعم، كل يوم نحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل لحظة وكل دقيقة نفرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو منقذنا يا أخوان، سيدنا محمد أنقذنا يا أخوان من الجهل إلى النور، أنقذنا، شفع يوم القيامة. كل الأنبياء والمرسلين يقولوا: يا رب نفسي، إلا حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي، كيف لا نفرح به؟ حمل عنا كل هذه الأحمال، تحمل عنا كل هذه الآلام لكي يكون نجاتنا يوم القيامة. نعم، نفتح كل يوم سوف نحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن يقرأ مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، الذي هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر كبير وعظيم. والحمد لله في أندونيسيا يا أخوان كل المدن وكل القرى وكل الأماكن تقرأ مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وهذا بركة لكم. والآن في هذا الزمان لو سألوني أي شخص يسألني، طبعا أنا سافرت كثير من الدول سواء العربية والعجمية والأجنبية والأوروبية، لم أجد الدين الحقيقي إلا في أندونيسيا، لم أجد الإسلام الحقيقي إلا في أندونيسيا في هذا الزمان، لأن كل الناس ابتعدت عن الإسلام. تظنون هذا وباء كورونا أرسله الله لماذا؟ لأن كثير من الناس ابتعدت عن الإسلام، كثير من الناس ضلت وتركت وابتعدت عن القرآن وابتعدت عن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا البلد الطيب الحبيب الحمد لله رب العالمين كلكم محبين، كلكم أدب وكلكم أخلاق وكلكم تواضع، مدرسة. أنا أشهد الله علي، أتكلم عن نفسي، تعلمت الأدب والتواضع في أندونيسيا. أنا تعلمت الأدب والتواضع قبل أن آتي إلى هذا البلد كنت قليل متكبر والعياذ بالله. عندما جئت إلى هذا البلد تعلمت الأدب من هذا البلد، تعلمت الأخلاق من هذا البلد، تعلمت التواضع من هذا البلد، عملت بما أخبرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. نعم، بالتواضع الله يرفعك إلى حيث تشاء، وبالتكبر تسقط في الأنا. هذا ماء التويلت، من يتكبر يسقط في الأنا مهما على شأنه، وإن كان من ذرية سيدنا محمد، وإن كان من ذرية أبا جهل، والله إن كان من ذرية إسرائيل، يتكبر يسقط في الأنا. ومن تواضع لله رفعه الله. لماذا التواضع؟ سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي تقرؤون مناقبه كل يوم، كيف وصل إلى الولاية؟ ليس ولاية، سلطان الأولياء ما شاء الله، رئيس الأولياء، بالتواضع، بالمحبة، بالإخلاص، بمعاشرة المساكين، بمعاشرة الفقراء. 20 سنة سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله يأكل ورق الشجر، هذا ورق الشجر، وسهر وتعلم ودرس وتعب في الليالي إنه إلى أن وصل إلى درجة الولاية، سلطان الأولياء قدس الله سره. وكونوا على يقين عندما تتوسلوا إلى الله بوسيلة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره فورا سوف يجيبكم. نعم، من عنده حاجة فليتوسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليتوسل بسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، فسوف تقضى حاجته بإذن الله. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه المجالس: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آياته ويتداولونها فيما بينها إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رحمة، سكينة، محبة. الله سبحانه وتعالى يزرع هذه الرحمة والسكينة في قلوبكم بسبب هذا المجلس المبارك. وهذا الرجل له أجر عظيم، وكل من حضر إلى هنا له أجر عظيم، وله مغفرة من المولى عز وجل الذي أقسم بعزته وجلاله في الحديث القدسي بسبب هذه المجالس الطيبة: أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. بسبب هذا المجلس المبارك، بسبب قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني الله سره التي يقرأ فيها القرآن الكريم، هو مجلس ذكر يصلى بها على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مجلس ذكر نتضرع إلى المولى عز وجل، مجلس ذكر نقرأ الأحاديث، مجلس ذكر نذكر المولى عز وجل، مجلس ذكر. كثيرة هذه فضائل هذه المجالس. نعم، سابروا عليها وحافظوا عليها. فببركة هذه المجالس، والله ببركة هذه المجالس تستمر الحياة والأمان في هذا البلد الطيب. قبل 3 سنوات أو 2 أو نصف أيضا هناك إشارة من سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، لكن في هالمرة في الرؤيا كنت أنا أنام، فقال لي منام طويل، لكن أعطيكم النتيجة، الخلاصة: أهل أندونيسيا يحبوني مرة، أنا أحبهم 1000 مرة. أخبرهم وبشرهم أن أندونيسيا في أمان إن شاء الله. نعم، بأمان، لمحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحبتكم لسلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، لمحبتكم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتواضعكم
لإيمانكم بالفطرة لليقين الذي تمتلكونه في قلبكم. نعم، أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau tadi mengatakan, saya sebelumnya meminta maaf dengan sangat meminta maaf, tidak bisa berpanjang-panjang, dan memohon maaf juga kepada semuanya karena setelah ini perjalanannya yang sangat panjang ke Sukabumi sana, mungkin sekitar 5 jam. Maka dari itu saya meminta maaf kepada Sahibul Bait, kata Maulana Syekh, dan kepada semuanya. Bagaimana dimaafkan? Dimaafkan. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita semua, sebagaimana kita tahu semua, di waktu ini, di saat ini kita berada di bulan yang mana bulan ini adalah bulan kegembiraan, bulan ini adalah bulan sukaria, bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus berbahagia karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari salah satu pembesar penyair yakni Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Syauqi mengatakan, wulidal huda fal kainatu dhiya'u wa famuz zamani tabassumu wa thana. Telah dilahirkan Nabi, sang pembawa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh alam raya yang gembira, bergembira, bersuka riang, tersenyum manis, dan seluruh alam semesta tersinari oleh cahaya daripada pembawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bergembira dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu sumber kasih sayang rahmat bagi seluruh alam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka," dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, terkecuali menjadi rahmat, menjadi sumber kasih sayang lil alamin bagi seluruh alam semesta, seluruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sumber kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya saja kita sebagai pengikutnya dan umatnya sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh alam semesta, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh angin, matahari, bebatuan, pohon-pohon, semuanya mendapatkan daripada rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mendapatkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya sampai-sampai seorang kafir pun mendapatkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti daripada mendapatkan rahmatnya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan terhadap orang-orang kafir, masih memberikan rizki kepada mereka semua, masih memberikan kenyamanan dan keamanan kepada mereka semua, masih memberikan keturunan kepada mereka semua, masih dimampukan oleh Allah Ta'ala membangun rumah berkehidupan sejahtera. Ini tidak terlepas karena rahmat Allah yang dititipkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun angin bertiup dan bebatuan menjadi keras, ini pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mendapatkan bagiannya karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus rasulnya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang mana jelas dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua karena diciptakannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rahmat ini secara umum dan menyeluruh, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmat ini, kasih sayang ini untuk kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah, memberikan kebahagiaan, anugerah, kemuliaan yang sangat luar biasa kepada siapa? 'Alal mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus satu utusannya, satu rasulnya, min anfusihim, daripada bangsa mereka sendiri, yakni bangsa kita manusia, yang mana anugerah diutus manusia tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, hadiah yang besar, hadiah yang sangat tak terhingga, sehingga kita hidup di dunia ini menjadi orang Islam. Ini semua karena perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sakit dan pedihnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah ini. Betapa pedih dan perihnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Islam ini. Berkat beliau sallallahu alaihi wasallam kita beragama Islam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa pedih dan payahnya perjuangan Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi, dicaci, dimaki, dihina, diusir, dizalimi, disakiti, sehingga bercucuran darah ke betis mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua untuk menyampaikan risalah yang berada di pundaknya al-Islam kepada kita semua, sehingga keislaman ini sampai kepada dada-dada kita semua. Ini berkah daripada perjuangannya, kasih sayangnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya katakan tadi di dalam hadis, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka orang tersebut tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tampakkanlah bentuk terima kasih kita, bentuk syukur kita kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kepada Allah dan jagalah ini hadiah dari Allah taala. Dengan cara apa? Dengan kita mengikuti jejak langkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena bukti cinta tersebut kita semua duduk di tempat ini mengadakan majelis maulid, mengeluarkan harta untuk maulid, mengeluarkan tenaga untuk maulid, mengumpulkan manusia di acara maulid, membaca sholawat kepada sallallahu alaihi wasallam, berjuang untuk mengadakan acara seperti ini. Kenapa? Ini adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkara ini ketika kita berkorban untuk orang yang dicintai, maka orang yang dicintai akan mencintai kita semua. Man fariha bina farihna bih. Orang yang mencintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mencintai orang tersebut. Orang yang bergembira denganku, maka aku bergembira dan suka kepada orang tersebut. Ini menunjukkan kepada barang siapa yang ingin disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakanlah majlis maulid Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada di luar sana orang-orang yang akalnya terganggu, yang mengatakan dan anti terhadap acara maulid, yang mengatakan bid'ah terhadap acara maulid. Maka saya menjawab, bukan acara maulid yang bid'ah, tapi dirimulah yang bid'ah. Kalaulah tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakanmu, tidak akan menciptakan alam semesta ini. Diciptakan ini semua karena berkah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa rafiqi fil jannah. Orang yang mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya di maulid sallallahu alaihi wasallam, untuk acara maulid sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham saja, walaupun hanya 1 rupiah, fahuwa rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi teman dekatku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang mau masuk surga, maka adakanlah acara maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di acara maulid ini kita mengeluarkan harta, kita memasak makanan untuk dimakan, kita berbuat baik terhadap orang-orang berbuat baik terhadap anak-anak yatim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang menanggung jawab anak orang yang yatim, menanggung jawab anak yatim, kahatain fil jannah, seperti 2 jari ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuk ini, mengisyaratkan kepada dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang menanggung jawab kehidupan anak-anak yatim. Ini maknanya, ini artinya, siapa orang yang ingin masuk surga berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, maka adakanlah acara maulid, maka berbuat baiklah terhadap anak-anak yatim. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah mengatakan, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah? Man ahya maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam faka'annama ahyal Islam min jadid. Siapa orang yang menghidupkan, mengadakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam faka'annama ahyal Islam min jadid, maka seolah-olah orang tersebut menghidupkan Islam secara baru kembali, mendapatkan pahala berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkah daripada rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, bukti cinta kita adalah dengan mengadakan maulid, bukti cinta kita adalah dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teruskanlah pekerjaan-pekerjaan seperti ini, maka teruskanlah majelis-majelis maulid seperti ini, dan perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua di waktu ini, di saat ini berada di majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yang mana saya melihat dan menyaksikan, tentunya ini yang kita baca manaqibnya adalah cucunya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca manaqibnya, yang kita adakan majlisnya, ini adalah sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keturunan zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang ulama dan walinya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita membaca manaqibnya, mengadakan majlis manaqib, ini mengundang rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala yang amat dan teramat besar kepada kita semua, karena berkah daripada yang kita baca manaqibnya, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang mana saya menyaksikan, tentunya beliau mengatakan, tentunya saya telah menghampiri, telah menjelajahi dari banyak berbagai dunia, belahan-belahan dunia, negara-negara yang berada di dunia,
baik itu jazirah Arab, jazirah Eropa ataupun yang lainnya, ujung timur ataupun ujung barat, banyak daripada negara-negara yang telah saya kunjungi. Tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang Islam yang menunjukkan Islam hakiki terkecuali di negeri kita Indonesia. Maka berbahagialah kita hidup di Indonesia, maka berbahagialah kita hidup di negara Indonesia, menjadi umat Islam yang ada di Indonesia. Saya mengatakan, beliau tadi mengatakan, saya belajar adab dan akhlak di Indonesia. Saya belajar akhlak dan adab di Indonesia. Beliau dengan ketawaduan beliau, pertama saya datang ke Indonesia, saya mempunyai sedikit daripada beliau mengatakan dengan ketawaduan beliau, saya ketika masuk ke Indonesia ada sedikit rasa takabur, ada sedikit takabur saya karena merasa ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika melihat orang Indonesia yang adab, tawadu, akhlak, maka saya belajar adab dan akhlak di negeri ini tercinta Indonesia. Saya menemukan Islam yang hakiki berada di Indonesia. Ini karena besarnya rasa cinta orang Indonesia kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya rasa cinta orang Indonesia kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, sehingga orang Indonesia orangnya sopan-sopan, orangnya tawadu, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadu alillah rafa'ahullah. Orang yang tawadu karena Allah, rendah diri, rafa'ahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya dengan setinggi-tinggi derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Waman qala ana, dan siapa orang yang takabur mengatakan, oh saya waqa'a fil ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala akan menyimpan derajatnya di sepiteng. Allah subhanahu wa taala akan menyimpan derajatnya di derajat yang hina dan kotor. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Saya menyaksikan orang Indonesia di setiap kampung, di setiap tempat, setiap kecamatan, setiap kota banyak mengadakan majelis-majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang mana ini adalah bukti cinta orang Indonesia terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Perlu kita ketahui, beliau tadi mengatakan ada satu bisyarah, kabar gembira dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah untuk orang Indonesia. Beliau mengatakan, ini saya dapatkan ketika saya tidur. Panjang ceritanya, tapi singkat cerita, di ujung cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah mengatakan, ahlul Indonesia yuhibbuni marrah, ana uhibbuhum alfa marrah. Orang Indonesia mencintaiku satu kali, aku mencintai 1000 kali lipat kepada orang Indonesia. Waballighu, dan sampaikanlah kepada orang Indonesia, Indonesia fil aman, insyaallah Indonesia dalam keadaan aman, Indonesia dalam keadaan aman. Inilah yang dikatakan oleh kakek saya kurang lebih 2-3 tahun ke belakang untuk disampaikan kepada kita semua orang-orang Indonesia. Maka bersyukurlah kita menjadi orang Indonesia yang mempunyai rasa cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai rasa cinta kepada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang mana majlis manaqib ini dikatakan oleh beliau adalah salah satu daripada majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabah wa yatadawaluna fima bainah. Tidak sekali-kali satu kelompok, satu kumpulan manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu tempat yang mengundang ridha Allah, di dalamnya membaca Al-Quranul Karim, menafsirkan, membedah daripada
makna ayat Al-Qur'anul Karim, illa wa nazalat alaihimus sakinah, terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka semua ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan menghujankan kepada mereka rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikat itu ikut duduk di majlis-majlis tersebut, wa dzakarahum fi man indah, dan akan diucapkan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah Subhanahu wa taala berkata, lihatlah wahai para malaikatku, mereka berkumpul mensucikan namaku, berzikir kepadaku, memuji kepadaku, menyebut-nyebut nama nabiku baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut daripada nama kekasihku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Maka bagaimana halnya ketika kita dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan berkah daripada majlis manaqib yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mengingat Allah, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis qudsi, Allah taala berkata kepada para malaikat, ushidukum ya malaikat